الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Teruskan shaf rapat rapi. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Aisyah Tarawih serta witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta penonton live streaming YouTube Masjid Fathul Qarib dan juga pendengar radio Assalamu UIN Araniri di 107,9 FM. Kami harapkan kepada seluruh jamaah untuk dapat mengedarkan kotak amal yang telah kami sediakan. Selanjutnya, pengurus Masjid Fathul Qarib UIN Araniri mengumumkan kepada jamaah sekalian beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, kami mengharapkan kepada seluruh jamaah yang membawa kendaraan agar dapat memarkirkan kendaraan dengan rapi sesuai arahan petugas dan dapat menjaga barang bawaannya masing-masing. Kemudian kami juga menghimbau kepada ayah bunda yang membawa anak-anak dapat menjaganya agar kenyamanan salat berjamaah tetap terjaga. Kemudian selanjutnya kami umumkan bahwasanya selama bulan Ramadan Masjid Fathul Qarib mengadakan beberapa program, di antaranya salat berjamaah dan juga ceramah tarawih, tadarus Al-Quran dan juga Qiyamul Lail yang dilaksanakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya kami umumkan kepada jemaah sekalian jumlah tabungan amal tarawih pada malam ke-9 Ramadan berjumlah Rp572.000. Pengeluaran untuk operasional tarawih sebesar Rp500.000 sehingga jumlah tabungan tarawih sampai dengan malam ini berjumlah Rp1.511.000. Adapun untuk tata laksana salat Aisyah tarawih serta witir malam ini yang bertindak sebagai penceramah, guru kita bersama Ustadz Profesor Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA, Imam Ustadz Muhammad Siddiq SPD, sedangkan Bilal Ustadz Alif Al-Haytami. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan kepada penceramah, waktu dan dapat kami persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita berdoa semoga semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga Allah memberikan kekuatan kita untuk tetap istiqomah dalam beribadah kepadanya, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Indah sekali kalau setiap malam di luar bulan suci Ramadan jamaah sholat isya seperti ini. Rekan-rekan mahasiswa yang putri-putrinya penuh sampai keluar. Kita tidak menjadikan Ramadan ini sebagai Tuhan. Kalau kita hanya beribadah di bulan suci Ramadan, berarti kita menyembah Ramadan. Sedangkan Allah itu ada di bulan suci Ramadan dan juga ada di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan keistiqomahan menjadi orang yang soleh sepanjang masa, sepanjang usia, sampai Allah mengambil nyawa kita semua. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru saya yang saya muliakan, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 7, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Allah katakan, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas bumi ini zina, perhiasan, sesuatu yang membuat kita cenderung untuk cinta, untuk menyukainya, untuk memilikinya. Kira-kira kalau ditanya sekarang, apa barang yang paling berharga di tangan kita semua? Apakah HP, motor, rumah, ataupun emas? Ada yang berkebun emas di sini karena harga emas naik terus. Saya membaca prediksi harga emas tahun ini mengalami kenaikan sampai 1 gramnya itu 4,6 juta. Ya, bagi yang belum menikah nampaknya semakin berat. Udah nggak cukup. Memang mayamnya nggak bertambah 10 mayam, tapi uangnya bertambah. Lalu kalau kita lihat Al-Quran,
Yang dikatakan zina itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars. Jadi Allah itu menghiasi, kita memang suka semua. Saya suka, Pak Imam suka, itu kan pengurus BKM suka. Kita semua yang hari suka. Kepada apa kita suka? Yang pertama, syahwat minan nisa, suka sama perempuan. Laki ini suka sama perempuan. Kalau laki suka sama laki, itu salah minum obat ya. Perempuan suka sama perempuan, ini sudah berbeda dalam fitrah kemanusiaannya. Jadi fitrah itu perempuan suka sama laki, laki suka sama perempuan. Itu zuyyina linnasi hubbus syahawat. Cuman adik-adik sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua, tren penyakit HIV di Aceh itu meningkat, khususnya di Banda Aceh. Dan yang paling banyak kena itu umur produktif, umur mahasiswa. Kenaikannya itu hampir 500%. Jadi yang sudah terdata di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin itu 1.500 sekian. Itu yang sudah sakit. Dan ada umur yang hari ini sakit, umurnya itu di umur 16 tahun. Masih SMA kan? Nah, kapan dia kena? Itu inkubasi penyakit AIDS itu 3 tahun. Sampai 4 tahun. Berarti dia sudah melakukan perbuatan LGBT itu sejak dia di SMP. Ini orang tidak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kami mengingatkan adik-adik mahasiswa jangan pernah tergoda. Dulu kami orang tua itu takut kalau anak laki keluar sama anak perempuan. Kalau sekarang anak laki sama anak laki pun kita harus takut. Ya, apalagi kalau sudah melambai-lambai gitu ya. Nah, jadi ini ingin mengingatkan fitrah manusia suka sama perempuan, perempuan suka sama laki. Yang kedua, wal banin wal qanatir muqantarah, suka kepada anak. Ada orang menikah misalnya kan, sudah bertahun-tahun dia enggak punya anak. Dia bilang saya terus bulan madu. Tapi kalau sudah 10 tahun, 15 tahun, kemudian tidak Allah anugerahkan anak kepada dia, ada kekosongan, ada sesuatu yang dia tidak kemudian mendapatkan. Kenapa? Karena memang orang itu suka dia punya keturunan. Kenapa? Dialah yang akan mewarisi dari kedua orang tuanya. Lalu kemudian Allah juga menjelaskan wal qanatiril muqantara minadh dhahab wal fiddah. Dia suka juga kepada emas, perak dan seterusnya. Nah, apa yang sebenarnya ingin saya ungkapkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, semua yang kita suka itu linabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah akan uji dengan harta yang dititipkan itu, apakah kemudian iman dan amal kita bertambah ataupun tidak. Maka dalam kajian ekonomi Islam, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid itu mengungkapkan aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Jadi zinah yang Allah berikan itu titipan. Maka Allah katakan, berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasul, wa anfiqu, infakkanlah mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dari harta zina perhiasan yang aku telah anugerahkan kepadamu, yang telah aku titipkan. Artinya apa? Pelajaran yang pertama di sini, bahwa harta yang ada pada diri kita hari ini bukan milik kita, tapi itu titipan Allah. Maka Allah di dalam ayat ini mengkaitkan sangat erat antara infak dengan iman. Buktinya apa? Allah katakan, "Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, maka mereka mudah untuk berbagi. Dan orang yang suka berbagi itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembalasan yang besar. Pelajaran kedua di sini, tadi pertama ya, bahwa harta itu bukan milik kita, Allah titipkan. Yang namanya titipan, kapan Allah ambil, itu tidak ada masalah. Kayak misalnya adik-adik menitipkan motor ke saya. Tiba-tiba adik mengatakan, saya mau ngambil motornya. Ya ambil saja, memang motor kamu bukan motor saya, nggak ada problem. Karena itu sifatnya titipan. Nah, begitu harta itu dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Allah ingin mengatakan dalam harta yang kutitipkan sama kamu itu ada hak orang. Di sini Allah sebutkan dengan infak. Nah, di dalam Islam secara singkat ada namanya sedekah, ada namanya infak,
ada namanya zakat, ada namanya wakaf. Ini sumber kebaikan di dalam Islam. Sumber harta yang apabila digunakan untuk 4 hal ini, itu akan memitigasi resiko 3 hal. Nanti saya jelaskan. Nah, apa yang dimaksud dengan sedekah? Sedekah itu ada 2. Ada sedekah khusus, namanya zakat. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Harta tertentu dikeluarkan dalam jumlah tertentu untuk orang tertentu. Yang kedua, sedekah itu maknanya umum. Itu sedekah sunat. Nah, sedekah yang sunat ini terbagi kepada 2. Apabila dia berbentuk aset, itu namanya infak. Yang satu lagi tidak berbentuk aset. Contoh, Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum yang kamu berikan kepada saudara kamu itu menjadi sedekah. Syaratnya apa? Simetris senyumannya. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan bibirnya. Kalau 3 cm ke kiri, 1 cm ke kanan, itu stroke namanya. Ya. Maka ketika misalnya kita tidak punya uang, ketemu sama Pak Imam, kasih senyuman yang terbaik. Senyuman Pepsodent. Itu insya Allah kita sudah bersedekah. Nah, ketika lewat celeng, apa yang kita lakukan? Jangan pernah senyum ke celengan. Kalau kalian senyum sama celeng, berarti ada kemungkinan tadi pagi tidak sahur. Kalau celeng sudah lewat, namanya infak. Buka dompet, cari uang yang ada patimuranya, pegang golok. Atau yang warna abu-abu. Nah, jadi infak itu ternyata di dalam Al-Quran pahalanya itu 10 minimum. Paling tinggi itu di dalam surah Al-Baqarah 700. Tapi kalau dilakukan di bulan suci Ramadan, unlimited. Nah, sekarang kita lihat pengumuman tadi, sedih kita dengar. Masuk 500, keluar 520, minus. Berarti kita yang hadir ke sini tidak banyak infaknya. Kenapa kita tidak mau berinfak? Karena kita pikir kita nggak punya uang. Padahal infak itu memancing kehadiran rezeki. Ma naqasat min sadaqatin falyazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Maka bersedekahlah. Adik-adik mau bayar UKT nggak ada duit kan? Nah, kenapa tidak bertawasul dengan sedekah? Ya Allah, saya kasih 1.000 rupiah, mudah-mudahan besok dapat 2 juta. Masya Allah, gitu dia. Jadi dalam sejarah tidak pernah ada orang yang dermawan bersedekah dalam jumlah yang besar, dia kemudian menjadi miskin. Jadi kalau kita ingin memitigasi resiko kemiskinan, maka salah satu jalannya memperbanyak sedekah. Di waktu subuh itu ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, bagi mereka yang berinfak di hari ini gantikan hartanya. Kalau digantikan, minimum digantikan 10 kali lipat. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kalau dia kedekut, hancurkan hartanya. Nanti kalau kita buka surah Al-Baqarah tentang riba, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba itu kan untuk cari untung. Kasih pinjam 1 juta, kembalikan 1.200.000, kan cari untung. Allah katakan, yang kamu ribakan seperti itu, aku hancurkan. Tapi yang kamu sedekahkan, itu aku ribakan, aku tumbuhkan. Nah, jadi sedekah itu, apa yang ingin saya ungkapkan, mari kita jadikan infak ataupun sedekah itu gaya hidup. Tidak ada hari yang saya lewati kecuali bersedekah. Berapa sedekah? Terserah. Kalau kata Rasulullah, ya, rutin wa inqallah. Rutin kita lakukan walaupun sedikit. Itu yang pertama, mitigasi resiko dari kemiskinan. Yang kedua, kalau kita tanya sekarang, mana kita pilih punya uang 1 miliar dengan tidak punya uang 1 miliar tapi ginjal kita diangkat, dengan tidak punya uang 1 miliar tapi sehat? Pilih yang mana? Pilih sehat kan? Mutawalli Sya'rawi mengatakan rezeki yang paling tinggi kedudukannya itu adalah sehat. Yang paling rendah itu harta. Hebat kali kita punya uang hari ini, tiba-tiba sakit, seperti saya kemarin operasi. Ada arti uang? Tidak ada. Kita akan beli ginjal dimanapun ada. Siapa yang mau donor ginjal? Di Pineng, berangkat ke Pineng. Tidak ketemu di Pineng, ketemu di India, berangkat ke India. Berapa jumlahnya?
Ada pengalaman satu orang, kepala kantor pajak, ini sedikit saya tambahkan ceritanya, ini menarik. Beliau itu sakitnya itu kalau bangun subuh itu nggak sanggup bangun. Jadi untuk dia relief dari bangun subuh sampai dia bisa duduk itu butuh 1 jam. Sakit tambah badan. Dia berobat sampai ke Amerika, habis uang hampir 1,5 miliar. Nah kebetulan saya datang ke Medan, di komplek beliau ada yang kenal, akhirnya saya diminta ceramah. Ada beliau di situ. Setelah itu dia ngajak minum kopi, dia cerita, sebenarnya Ustadz, saya berterima kasih pernah dengar ceramah saya, kata beliau. Dulu pernah saya cerita seperti ini juga. Jadi apa dia yang dia lakukan? Dia bilang sama istrinya, kahek tamu obat tu Amerika Serikat pengkali tak habis. Sekarang kita ubah. Ibu tolong ambil uang sebesar pengobatan yang sudah kita jalani, hampir 1,5 miliar. Lalu mulai sekarang tolong infakkan uang itu kepada siapapun. Dia sedekahkan 10 juta, 20 juta, 30 juta, pokoknya sampai 500 juta, hampir 1 miliar. Sehingga pada satu hari ketika dia bangun, dia sehat. Dia sehat. Jadi saya ingin mengatakan yang kedua, sedekah itu memitigasi resiko kesehatan. Dawu mardakum bisadaqah. Obati penyakit kamu dengan bersedekah. Malah di dalam hadis yang lain, sedekah itu bisa memalingkan takdir buruk. Contoh, subuh ini besok pagi mungkin kita kecelakaan, disenggol sama trans Kutaraja di Simpang Mesra karena begitu mesra. Ya kan? Jatuh kita. Malam ini kita bersedekah, itu dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mitigasi untuk kesehatan. Jadi untung dia. Jadi dengan kita bersedekah, itu alam akan bekerja memberikan kebaikan kepada kita. Yang terakhir, sedekah itu memitigasi risiko akhirat. Rasulullah berpesan kepada Aisyah, wahai Aisyah, bersedekahlah walau sebiji kurma. Dia akan menghambat, mendinding kamu dari azab api neraka. Maka sangat indah Rasulullah mengatakan, itu kalau kita masak, wahai para ibu, lebihkan kuahnya, berikan kepada tetangga, dapat 2 pahala. Pertama pahala pertetanggaan, yang kedua pahala sedekah. Cuma jangan kuah tok dikasih, kalau bisa adalah, ya kan, daging-dagingnya sikit, kuahnya saja. Dibilang pula sama tetangga, nai juk kuah menteng atau hana, gitu ya. Jadi kalau bisa kita lebihkan, ingat itu juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Nah adik-adik sekalian, ada satu lagi. Kalian kalau ingin berbakti kepada orang tua, ini ada pertanyaan kemarin sebab, Ustadz boleh nggak kami kasih zakat untuk orang tua? Nah, coba bayangkan, boleh nggak kasih zakat untuk orang tua? Saya tanya, kenapa kamu kasih zakat sama orang tua? Karena orang tua saya miskin. Kamu ada uang? Ada. Kamu anak durhaka, saya bilang. Kejut dia, kenapa? Kenapa miskin orang tua kamu? Sedangkan kamu orang kaya. Sepatutnya kamu menanggung kebutuhan untuk kehidupan orang tua kamu. Pernah satu hari Rasulullah dilaporkan oleh seorang pemuda, orang tuanya itu mencuri harta anaknya. Dilaporkan sama Rasulullah, dipanggil sama Rasulullah, coba panggil. Nah setelah dia datang, Rasulullah datang malaikat Jibril, bilang, coba kamu tanyakan kepada orang tua itu apa yang ada di dalam hatinya yang tidak didengar oleh telinganya dan tidak pernah diucapkan oleh lisannya. Lalu ketika dia sampai ditanya sama Rasulullah, apa yang ada di hatimu wahai ayah? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau benar Rasul. Aku tadi mengatakan, teganya anakku. Ketika dia kecil, aku habiskan harta untuk anakku. Tidak ada nyamuk satupun yang menggigit dia. Aku jaga setiap malam. Aku bergadang supaya anakku bisa tidur dengan nyenyak. Ketika aku sudah tua, anakku sudah besar, anakku sudah sukses, sedikit aku minta makanan untuk dari anakku. Tapi dia kemudian menuduh aku mencuri harta. Lalu apa kata Rasulullah? Dia panggil anaknya, Rasulullah marah, anta wa maluka li abik. Kamu dan anakmu, kamu dan harta yang kamu miliki adalah milik ayah, milik kedua orang tua. Nah, jadi zakat tidak boleh. Sedekah boleh? Boleh. Karena Allah nanti mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 215, yas'aluna madza yunfikun. Ditanya, apa yang kami infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin. Infakkanlah harta yang baik-baik. Untuk siapa yang pertama? Falil walidain. Jadi nanti adik-adik, ini kan adik-adik merantau nih, orang tua jauh, kalian nggak bisa berbakti secara langsung. Ambil tuh uang 1.000 rupiah, masuk, jangan 1.000 kali lah kan. Ya kan, parkir aja 2.000, masuk ke toilet aja 2.000, masa ke masjid ke orang tua nggak berani 5.000 gitu ya.
niatkan ya Allah, ini sedekah untuk ayahku yang telah mendidikku, yang telah menyekolahkan aku. Semoga Allah tambahkan rezeki untuk ayahku. Masya Allah. Dua dapat pahala. Pahala sedekah, pahala berbakti untuk kedua orang tua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة التراويح رحمكم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله. Teruskan shaf rapat dan rapi. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة
إن هو إلا نذير مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل صلاتنا يا الله صلاة مقبولا ولا تجعل صلاتنا يا الله صلاة مردودا اللهم اجعل صيامنا يا الله صياما مقبولا ولا تجعل صيامنا يا الله صياما مردودا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله شهيدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أوتروا ومجدوا وعظموا شهر الصيام رحمكم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Witir 3 rakaat, 1 kali salam. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم
سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم